Ay! Bakit gumawa? Nakita ko yun. Thank you, Lord. Ay! Ang kulang niya. Kulang ba yun ito? Kaya nasi. So guys, oh. Okay. Okay. Dapat udah 20. Sisa 20 sekali 5. Ah, sisa 20 sekali 5 sika 10. Gere. Ngambil. Agila tayo baboyo. Bye guys. Patayong. Ini minta ka lang makabilang. Ay! Bakit gumawa? Nakita ko yun. Masama? Oo, nakita ko yun ah. Nakailang ka na? Uy, nakarangi ka ng kuha ah. Hindi ka gawin. Uy, ang halaka. Ano ba? Bilangan eh. Bilangan eh. Nah, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16? 1, 6, 1, 6. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Tapos ihili natin dyan ay, tapos mamaya. Ulit bilangin. Ano dito tayo eh? Ano ka ba nagaling ka lang dito? Uy, di marami na lang diyan. Wala na, ilagay ko na. Yan ba? Ako nandun sila kan? Ako nandun. Yan, ako nandun sila. 哦，有冇別個？呢度有冇？Wallet， wallet。Wala, enggak. Sugar.
12,000. Ganda na ba? 2, 4, 6, 8, 10. 11,000! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8. 8 na to. Oh, tapos ito 1,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7, 8. Hindi yan, ini. 8 na to eh, 1,000 ha. Ano yung 2, 1,000 4, na? 6, 8, 8,000 lang 10. 100. 200 na to. 2,000 na 2, 4, 6. Eh dito, Ito, 2, 4, 6, 8, 9, 9, 10. Wala, 10,000 plus na pala. God, thank you, Lord. Pagkalain mo yun, dito ko nilagay yung ibang panalo eh. Sa waiting bed. 10,000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10,000, 11,000. 100. 11,100. 10, 20, 130. Thank you, Lord. 11,130 guys.